إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة قال الله جل وعلا ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز مادحا أصحاب نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم والذين يسيرون على نهجهم قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أيها المؤمنون إن الاقتداء بالصحابة فضيلة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لجميعهم وأوجب لهم الجنة. قال الله سبحانه وتعالى وكلا وعد الله الحسنى وهم قدوتنا ولذا قال رب العالمين والذين اتبعوهم بإحسان. يجب علينا أن نتأسى بهم وأن نقتبس من أفعالهم الحسنة لأن الله رضي عنهم بالإيمان ورضوا عنه بالثواب. هؤلاء قدوتنا، هؤلاء الذين حملوا الدين، هؤلاء الذين انتشر بهم الإسلام، هؤلاء الذين توسعت بهم رقعة دولة هذا الدين شرقا وغربا. Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Allah dit dans le Coran, faisant l'éloge des compagnons du prophète et faisant l'éloge de ceux qui suivent leur voie, il dit dans Surat At-Tawbah, les tout premiers croyants parmi les émigrés, les muhajirin, et les auxiliaires, l'Ansar, et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Chers croyants, le fait de prendre exemple sur les compagnons est une vertu et un mérite. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah leur a tout pardonné et leur a tous promis le paradis. Allah dit dans le Coran وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. Or à chacun, Allah a promis la plus belle récompense. Et les compagnons doivent être notre exemple. C'est pour cela qu'Allah a dit et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement. Ils doivent être le modèle de chacun car Allah les a agréés. Il les a agréés pour leur foi et ils l'ont agréé pour la récompense qu'il leur donnera. C'est grâce à eux que l'islam s'est répandu aux quatre coins du monde, de l'est à l'ouest. Ma'shar al-Muslimin, هؤلاء تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم الله بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. هذا في العبادة والإخلاص. يقول الله عز وجل يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وعلامة أثر هذا الإخلاص وهذه العبادة سيماهم في وجوههم من أثر السجود لفضلهم ذكرهم الله في الكتب المتقدمة. قال تعالى ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هؤلاء الذين كانوا جيلا مختارا
ينبغي علينا وعلى شبابنا اليوم أن يتأسوا بهم. وإذا نظرت إلى حال شبابنا وشباب الصحابة رضي الله عنهم رأيت العجب العجاب والفرق الشاسع. ما الذي شغل أولئك وما الذي يشغل هؤلاء؟ وإذا جاءت الإحصائيات تبين أن 3/4 الشباب أو أكثر يشتغلون بالقنوات الفضائية والألعاب والإنترنت وسماع الأغاني والخروج مع الأصدقاء وضياع الأوقات إلى آخره. فإن شباب الصحابة في المقابل كان يشغلهم عز الدين، طاعة الرحمن، نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. Chers musulmans, ils sont les disciples de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah les a décrits dans le Coran en disant Mohammed est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux, tu les vois inclinés et prosternés. Donc voilà leur adoration, ils sont inclinés ou prosternés. Et également ils sont sincères, c'est pour ça qu'Allah dit recherchant d'Allah grâce et agrément. Et les signes de cette adoration et cette sincérité, Allah dit à ce sujet, leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Et pour montrer leur mérite et leur supériorité, Allah les a mentionnés dans les livres révélés avant le Coran, la Torah et l'Évangile, la Bible. Allah dit dans le Coran, telle est leur image dans la Torah, et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'apaissit, et ensuite se dresse sur sa tige, et l'émerveillement des semeurs, Allah par eux, les croyants, Allah par eux, remplit de dépit les mécréants. Ils sont une génération choisie par Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que les jeunes musulmans prennent exemple sur eux, car en comparant nos jeunes et les jeunes compagnons, la différence est surprenante. Quelles étaient les occupations des compagnons radiyallahu anhum et quelles sont les occupations de nos jeunes? Les statistiques parlent et elles montrent que 3/4 des jeunes, si ce n'est plus, passent leur temps à regarder la télévision, jouer aux jeux vidéo, aller sur internet, écouter de la musique, sortir avec leurs amis, etc., etc. Des choses dans lesquelles il n'y a aucun profit, ni pour eux, ni pour l'islam, ni les musulmans. Contrairement aux jeunes compagnons, leur préoccupation était la puissance et la force de cette religion, l'adoration d'Allah, le fait de secourir l'islam et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibadallah, inna 'idhama umniyat as-sahabati radiyallahu anhum tadullu ala 'idhami nufusihim. هؤلاء شباب الصحابة رضي الله عنهم كانت أمنياتهم تدل على ما في نفوسهم. يقول شاب صغير من شباب الصحابة رضي الله عنهم وهو ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه يقول كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك قلت هو ذاك والذي أسألك هو فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم. ولكن ما هي أماني الشباب في هذه الأيام؟ أن يصبح أحدهم لاعب كرة محترفة أو مغنيا مشهورا أو ممثلا مشهورا أو أن تكون له أفخم سيارة إلى آخره. الشاهد لا مجال للإسلام في أمنياتهم. Chers serviteurs d'Allah, quels étaient les souhaits et les désirs des jeunes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Leurs souhaits nous montrent la grandeur de leurs âmes. Un jeune homme parmi les compagnons qui s'appelle Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, il rapporte et nous dit: je passais mes nuits en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui préparais l'eau destinée à ses ablutions ainsi que ses autres objets nécessaires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit une fois: demande-moi ce que tu veux. Rabi'a radiyallahu anhu a alors dit au prophète: je te demande d'être ton compagnon au paradis. Le prophète lui dit alors: est-ce que c'est tout ce que tu demandes? Rabi'a lui dit: oui, c'est tout ce que je demande.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: aide-moi contre ton âme en multipliant les prosternations. Le hadith est rapporté par Muslim. Mais quels sont les souhaits de nos jeunes à notre époque? Certains veulent devenir footballeurs professionnels, certains veulent devenir musiciens ou chanteurs, d'autres veulent devenir acteurs, ou bien posséder une grosse voiture, ou bien de ressembler à un tel ou bien à une telle. Bref, si on demande aux jeunes musulmans à notre époque quels sont leurs souhaits et leurs désirs, il n'y a aucune place pour l'islam. Aucune place pour l'islam. أيها الإخوة الكرام، دونكم صورا مشرقة من تحمل شباب الصحابة للمسؤولية. تميز صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتميز شبابهم بتحمل المسؤولية، بتحمل الأعباء وهم في السن المبكرة، لأن هؤلاء أصحاب التضحية كانوا يريدون فعلا نصرة الله، وكانوا يريدون فعلا نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. كانوا يريدون عز الإسلام، كانوا يريدون طاعة الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت: يا زيد تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمن يهود على كتابي. قال زيد: فتعلمت له كتابهم، ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته، يعني أتقنته، وكنت أقرأه له كتبهم إذا كتبوا إليه وأجيب عنه إذا كتب. رواه أحمد. هذا زيد بن ثابت رضي الله عنه تعلم لغة بأكملها، تعلم لغة في 15 يوما لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم وحاجة الإسلام. لماذا شبابنا في هذه الأيام لا يتعلمون العربية في هذه المدة أو أكثر بقليل؟ الآن سنين تمر والشاب المسلم لا يفهم شيئا من كلام العرب، لا يفهم الخطب حتى تحتاج إلى ترجمة. على المسلم أن يخلص النية ويعلم أن ذلك لله، فيوفقه الله سبحانه وتعالى ويصير مثل زيد بن ثابت ويتعلم اللغة العربية في مدة يسيرة. وهكذا استمرت معه يعني زيد هذه الخصلة ليقال له بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: يا زيد. ولكن القائل أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذه المرة، فقال له: يا زيد إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. كلفه أبو بكر بجمع القرآن. وهكذا يقول زيد وهو يشعر بثقل هذه المهمة والعبء الذي كلف به. يقول: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال لكان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعصب وصدور الرجال. رواه البخاري. وهكذا كلف زيد رضي الله عنه برئاسة اللجنة التي شكلت من الصديق والفاروق رضي الله عنهم لجمع القرآن الكريم. فأي مهمة تلك التي قام بها ذلك الشاب نفعت أجيال الأمة إلى أن تقوم الساعة، وهو من أسباب حفظ الله لكتابه. Chers frères et sœurs, voici quelques magnifiques exemples prouvant que les jeunes compagnons étaient capables d'assumer les responsabilités. Ils endossaient les responsabilités malgré leur jeune âge, car ils étaient capables de faire de grands sacrifices, car ils désiraient vraiment secourir Allah et son prophète, ils désiraient la victoire de l'islam et ils voulaient adorer Allah le miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Zayd ibn Thabit, un jeune compagnon: ô Zayd, apprends pour moi l'écriture des juifs, l'hébreu, car par Allah je n'ai pas confiance de prendre comme scribe un juif pour écrire pour moi. Zayd dit alors: j'ai appris pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur écriture. En 15 jours, je maîtrisais leur langue et je lisais au prophète sallallahu alayhi wa sallam leurs messages et je leur répondais par écrit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dictait. Le hadith est rapporté par Ahmed. Il a appris une langue entière en 15 jours. Pourquoi ? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam en avait besoin. Pourquoi ?
Parce que l'islam en avait besoin. Contrairement à nos jeunes, les années passent, et ils ne sont toujours pas capables de comprendre la langue arabe. Ils passent des années à l'école de la mosquée, et à la fin de cela, ils ne savent presque pas lire, et ils ne comprennent presque rien. Pourquoi nos jeunes ne seraient pas comme Zayd ibn Thabit et apprendraient l'arabe en une très petite durée, lorsque le musulman sait que cela aide l'islam et aide cette religion? Il faut que le musulman donc fasse tous les efforts pour apprendre cette langue en la plus courte durée possible. Donc il a appris cette langue en 15 jours, et le fait qu'on lui confie des responsabilités, cela a continué même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr a dit à Zayd ibn Thabit: ô Zayd, tu es un jeune homme sage qu'on accuse de rien, tu écrivais la révélation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rassemble donc le Coran et mets-le par écrit. Zayd dit, en ressentant la grande tâche qui lui était demandée, il dit: je jure par Allah, s'il m'avait chargé de transporter une montagne, elle n'aurait pas été plus lourde que ce dont il m'a chargé de faire. Je me mis donc à chercher les textes du Coran à partir de ce qui avait été écrit sur les palmes de dattier, les lambeaux de cuir, les pierres tendres et les mémoires des hommes. Et il fut donc à la tête du groupe chargé par Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma pour rassembler le Coran. Cette tâche accomplie par un jeune fut ensuite utile pour toutes les générations. Même à nous lisons le Coran qui a été réuni par Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu et d'autres. Donc cela a été utile pour la nation musulmane jusqu'à Yawm al-Qiyamah. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرف. أما بعد، أيها المؤمنون، كان شباب الصحابة رضي الله عنهم يحملون العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس على صغر سنه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. رواه أحمد وأصله في الصحيحين. فيحمل ابن عباس رضي الله عنهما العلم ويجتهد في جمعه. من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل بين الصحابة، يبيت على عتبة هذا ويحضر مجلس هذا ويأخذ بركاب هذا ويسأل هذا ويسمع حتى جمع علما غزيرا. فهكذا كانوا في حمل العلم ونشره. والنبي صلى الله عليه وسلم يوكل إليهم مهاما عظيمة، لكنه يجد رجالا يقوم بها على حداثة أسنانهم. هذا مصعب بن عمير الشاب رضي الله عنه يذهب سفيرا إلى المدينة ليفتحها بالقرآن وليس بالسيف، ومعلوم دوره رضي الله عنه. وهكذا معاذ بن جبل رضي الله عنه يذهب إلى اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم يرسل شابا واحدا لبلد بأكمله، لكن هؤلاء على قدر القيام بهذه المهمة فينشر الإسلام في اليمن. Chers croyants, les jeunes compagnons possédaient une énorme science religieuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abdullah ibn Abbas, alors qu'il était enfant: ô Allah, accorde-lui la science en religion et apprends-lui la compréhension du Coran. Ibn Abbas a donc appris sa religion après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en apprenant de tous les compagnons, en assistant aux assises d'un tel, en dormant devant la porte de certains compagnons afin d'apprendre d'eux. Bref, il a écouté, entendu, écrit, jusqu'à posséder une science immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur confiait de grandes responsabilités, mais il trouvait en face de lui des hommes capables de surmonter ces tâches malgré leur jeune âge. Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu, un jeune homme parmi les jeunes compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé à Médine comme ambassadeur avant l'hégire pour leur enseigner le Coran. Et Mu'adh ibn Jabal, que tout le monde connaît, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé seul au Yémen pour appeler les gens à l'islam. Mais ils étaient à la hauteur de cela et l'islam se répandut au Yémen. Ibadallah. هكذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه عددا كبيرا يصلح للقيادة والإدارة وللدعوة ونشر الإسلام.
هكذا كانوا بتربيته عليه الصلاة والسلام رجالا على صغر أسنانهم يحفظون الأسرار ويحملون الأخطار ويعبدون الله بالليل والنهار. ولم تكن قضية تحمل المسؤولية والأعباء مقتصرة على أمر الدعوة والجهاد في سبيل الله فحسب، بل كانت أيضا حملا للمسؤوليات الاجتماعية. في أسرة من الأسر قد يموت الأب، قد يموت الوالد، فيخلف وراءه شابا وعنده تركة من الأخوات من الإناث، فماذا يفعل؟ يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه عبد الله مات وترك 9 بنات، وكم هي ثقيلة هذه التركة، 9 بنات، والبنت تحتاج إلى حماية ورعاية. يقول جابر رضي الله عنه: فتزوجت امرأة ثيبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر تزوجت؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فبكر أم ثيب؟ قلت: بل ثيب يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك، يعني بكرا صغيرة. فقال جابر رضي الله عنه: إن عبد الله يعني أباه هلك وترك 9 بنات، وإني كرهت أن آتيهن بمثلهن، فأحببت أن آجئ بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن وتمشطهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت بارك الله لك، متفق عليه. فهذا الصحابي يتحمل ويضحي بالزواج من البكر ويتزوج بالثيب لأنه أحس بالمسؤولية الاجتماعية تجاه أخواته والقيام بالتركة الثقيلة التي خلفها أبوه المجاهد المقتول يوم أحد شهيدا في سبيل الله. Chers serviteurs d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc trouvé parmi ses compagnons un grand nombre de jeunes capables de guider et contrôler, prêcher, propager l'islam. Cela grâce à l'éducation que leur a donnée le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les jeunes compagnons assumaient également les responsabilités sociales, car il se peut que dans une famille, le père de famille décède et il laisse un jeune homme parmi donc ses enfants et plusieurs sœurs, comme cela est arrivé à Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu. Lorsque son père est décédé à la bataille de Uhud, il était enfant, c'était un jeune homme, et son père a laissé donc Jabir et 9 filles, un garçon et 9 filles. Donc il fut obligé donc de s'occuper de ses sœurs, car les filles ont besoin de protection et de soins, plus que les garçons. Jabir nous dit: je me suis marié avec une femme précédemment mariée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: oh Jabir, tu t'es marié? Je lui dis oui. Il me questionna en me disant: tu t'es marié avec une femme vierge ou précédemment mariée? Je dis précédemment mariée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: pourquoi n'as-tu pas choisi une vierge avec laquelle tu pourras échanger des câlineries? Tulaibuha wa tulaibuk. Jabir radiyallahu anhu dit alors: Abdallah, c'est-à-dire mon père, est mort et a laissé 9 filles, et j'ai préféré leur amener une femme pouvant s'occuper d'elles et les éduquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: tu as eu raison, qu'Allah te bénisse. Voilà comment donc il a assumé cette responsabilité. Malgré son jeune âge, il a pensé à ses sœurs avant de penser à son intérêt personnel, et il a sacrifié le fait de se marier avec une vierge car il a ressenti le poids de sa responsabilité vis-à-vis de ses sœurs. Ayyuha al-muslimun, أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو شاب. أعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو شاب. أعرفهم بالقضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو شاب. ولما قدم أبو هريرة رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره لا يتعدى 27 سنة، وهذه السنوات القليلة التي لازم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ فيها ما حفظ، فكل هؤلاء شباب، فالدين انتشر بشبابه. ومع ذلك كانوا في العبادة كذلك رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Chers musulmans,
l'homme de cette communauté connaissant le mieux le licite de l'illicite, c'est Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, et c'était un jeune. Celui qui connaît le mieux les règles de l'héritage, les fara'id, Zayd ibn Thabit, qui est également un jeune. Celui qui connaissait le mieux la juridiction, Ali ibn Abi Talib, qui était un jeune. Abu Huraira radiyallahu anhu, lorsqu'il est venu à Médine pour rester avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas plus que 27 ans. Il est resté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam 4 années et a appris de lui ce que tout le monde connaît. Mais en plus de cela, ils étaient dans l'adoration, comme Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits, des hommes que ni le négoce, ni le troc ne distrait de l'invocation de Allah et de l'accomplissement de la prière et l'acquittement de la zakat, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards. Ayyuha al-mu'minun. Idhan ma al-farqu bayna shababina wa shabab as-sahaba? الصحابة رضي الله عنهم لما جعلوا نشاطهم وقوتهم في طاعة الله أين كانت شيخوختهم؟ إذا كان الإنسان في وقت عنفوانه وشدة شهواته وشبابه هو في طاعة الله وعبادة وعلم ودعوة وقيام لله بالحجة ونفع الإسلام وبناء المساجد. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. كانوا يتفقهون ويتعلمون ويحمون المدينة ويحرسون، وكان هذا شأنهم. لذلك فإنهم لما كبروا على طاعة الله جل وعلا. ولذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله، متفق عليه. أما إضاعة وقت الشباب في زماننا في الملاهي والملذات والسخافات، كم من أوقات الشباب تضيع كل يوم في أي شيء تضيع في المقاهي الأرصفة والطرقات، تضيع في الشبكة العنكبوتية والشاشات. وهذه الأمور أيها الإخوة الكرام ستشهد علينا، هذه الأمور يوم القيامة ستشهد علينا. وبالمناسبة الشباب في هذه الأيام في إجازة ولا لا؟ ما عندوش مدرسة. ولماذا هذه القلة من الشباب؟ أين العذر لتخلف الشباب عن حضور الجمعة؟ كيف يخرج الأب من بيته ويترك أولاده الذكور وكذلك الإناث في البيت وقت الجمعة، وقت خطبة الجمعة؟ وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وأطفالكم من الذين آمنوا. فالإنسان أن يصحب أولاده، هذا دور الوالد. إذن chers croyants, quelle est la différence entre nos jeunes et les jeunes compagnons? Lorsque les jeunes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, utilisaient leur vivacité et leur force dans l'obéissance d'Allah, comment fut leur situation lorsqu'ils prirent de l'âge? Si le musulman, à l'âge de vigueur, à l'âge des envies, à l'âge de la force, est dans l'obéissance d'Allah, dans l'adoration, dans la science, dans le prêche, dans le profit à l'islam, dans la construction de mosquées, c'est ainsi qu'étaient les compagnons du prophète radiyallahu anhu, les jeunes parmi eux. Ils apprenaient leur religion, essayaient de la comprendre, protégeaient Médine. Et lorsqu'ils ont pris de l'âge, ils sont restés dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que parmi les 7 qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: un jeune ayant grandi dans l'obéissance d'Allah. Shabun nasha'a fi ibadatillah. Quant à nos jeunes, ils perdent leur temps dans les divertissements, sur les trottoirs, dans les rues, dans les plaisirs et les absurdités, sur internet et devant la télévision. Et sachez que toutes ces choses-là, Yawm al-Qiyamah, témoigneront contre nous. Donc à l'occasion, comme on a dit en arabe, les jeunes de nos jours, ils sont tous en vacances. Pourquoi y a-t-il très peu de jeunes aujourd'hui, au jour du vendredi? Comment le père de famille, qui est censé éduquer ses enfants, ose refermer la porte de chez lui et laisser ses enfants sans se rendre aux prêches du jour du vendredi?
Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô les croyants, lorsque l'appel du jour du vendredi est fait, délaissez toutes les gosses et tout travail et rendez-vous au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vos enfants font partie des croyants, donc il faut essayer de les emmener le plus possible à la mosquée. Mais, alhamdulillah, il existe encore à notre époque des jeunes vertueux et pieux accomplissant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de faire et délaissent les interdits appliquant l'islam. Et ces jeunes sont une rahma, une miséricorde pour la communauté musulmane. Ils suivent le chemin des compagnons, ils apprennent leur religion et propagent la religion et appellent les gens à la vérité. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهدينا سواء السبيل وأن تنعم علينا باتباع الحق والتنزيل. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم يا خير الناصرين انصر إخواننا في ليبيا وانصر إخواننا في تونس وانصر إخواننا في مصر وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في ليبيا واحقن دماءهم وآمنهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وول عليهم خيارهم وباعد عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في ليبيا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم الطف بأهل ليبيا واحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك واحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.